ኢየሱስ ክርስቶስ ታይሉ ኣነ ሓቅን ህይወትን ኣነ መገድን ሓቅን ህይወትን እየ ቃል ኣምላኽ ካ ጎይታ ኢየሱስ እዩ ስሙ ድማ እንታይ ይድብል ስሙ ድማ ቃል ኣምላኽ እዩ ኣብ ሬቨሌሽን ክዛረብ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ካኒ ናይ ክርስቶስ መንፈስ ሓቂ ምስ መፀ ድማ ናብ ኩሉ ተኸድዎ እንታይ ክገብረኩም እዩ ክመርሓኩም እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቃል ኣምላኽ ብዘሎ ክንለብሶ እንድሕር ሓቂ ደየለ ነተሓሶት ናይ ሰይጣን እትፍሕሶ እንታይ እዩ ሕጂ ተይልና ከምቲ ሄዋን ድመፃ ዝተዛረባ ፍሕሶ ፍሒሱ መፂዋ መፃ ከሎ ከም ዕላል ገይሩ ጀሚሩላ እንታይ ኢልዋ ሓሶት ነጊርዋ ደደይ ዝበልዓሉ ግዜ ዓይንኽ ተኸፊቱ ፅቡቕ ክትኮኒ ኢኺ ኩሉ ክትፈልጢ ኢኺ ሰናይ ነገር ከም ዝኾነላ ከምኡ ኸ ሪኣ ከምኡ ኸ ገይራ ፍሕሶ ናቱ ናታ ከምኡ ኢሉ መፂዋ ደሰይም ፀላእ ከዓ ሕጂ ኣብ ኣእምሮና ድፍሕሶ ፅቡቕ ነገር ድመስለና ሰናይ ነገር ድመስለና ገይሩ ኸርእየና ይኽእል እዩ ፀላእ ግን ጎይታ ኢየሱስ ደይበሎ ኣብ ቃሉ ንሕና ንዕኡ ክንቅበሎ ከም ደይብልና ወይ ድማ ይዛረበና ከክፉኡ ከዓ ዛረበና ማለት እዩ ከምዚ ተኾነ ኢሉ ከዓ ክዛረበና ከሎ ናይ ፊቸር ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ናምበር ዋን ደምፃ እንታይ እዩ ደምፅእ ሓሶት እዩ ደምፅእ ሓሶት ምስ ሃበና እንታይ ኢና ንኸውን ሓሶት ምስ ተቐበልና ንፈርሕ ማለት እዩ እዚአን ክልተ እዩ ድጥቀም ሓሶት ምስ ሃበና ምስ ተቐበልና ኔጌቲቭ ሓሶት ምስ ሃበና ምስ ተቐበልና ከምዚ ተኾነ ድስማዓክ ደሎ ከምዚ ተኾነ ብጥዕና ተመፂና ሕጂ ዝሓለፈ ገሊፀልኩም ብናብራ ተመፂና ብፋይናንስ ተመፂና ፅቡቅ ገይሩ እዩ ድዛረብ ከኣኒ ንምንታይ እዩ ድዛረብ ተይልና ዘረባ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ቅልስና እንታይ እዩ ሕጂ ዝሕሪልና እንድሕር ደፊት ኮይኑ ኣብዚ ኣእምሮና እዩ ዘሎ ስለ ዝፈልጥ ንሱ እንታይ እዩ ድገብር ይቃለሰና ኣሎ ኤቭሪ ዴይ ኣብ ኣእምሮና ዝመፅእ ቦምባርድ ዝገብሮ ሓሳባት ኣሎ ነቲ ሓሳባት እቲ ይልድ ምስ ገበርካ ሂኖውስ ይልድ ምስ ገበርካ ምስ ፈራሕካ እንታይ ይገብር ማለት እዩ የፈፅሞ ማለት ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ኣይንሪኦን ኢና ልክዕ ነቲ ሓሳባት እቲ ምስ ተቐበልካዮ ግን ንኸፈፅሞ ሕጂ ኣክሰስ ኣለዎ ዳስ ዋይ ብዘሎ ኣፅዋር ኣምላኽ ልበሱ ክብለና ከሎ ሕጂ ሓቂ ደበለ ሕሰቡ ፅቡቕ ደበለ ሕሰቡ ተፈታዊ ዘበለ ሕሰቡ ርዝነት ዘለዎ ዘበለ ሕሰቡ ከምኡ ይድብለና ፊልጵ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 8 ሕሰቡ ኣብ ሓሳብ እንድሕር ደኣ ምስ ክርስቶስ ሞይትኩም ምስ ክርስቶስ ተንሲኢኹም እንድሕር ኮይንኩም እንታይ ሕሰቡ ይብልና ከዓ ቆሎስያ ከዓ እዚኣ ከዓ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 1 ምስ ክርስቶስ እንድሕር ተንሲኢኹም ኮይንኩም እንታይ ሕሰቡ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ድለዩ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ ናይ ምድሪ ኣይኮነን ንሱ ሕጂ ናይ ምድሪ እዩ ደርእየካ ማለት ዓወት ደይኮነ እዩ ደርእየካ ጎይታ ኢየሱስ ዓወት ኣጨቢጥና ከይዱ ክነሱ ጥዕና ኣጨቢጥና ከይዱ ክነሱ እሱ ሕማም ከርእየካ ድምፅታት ከስማዓካ ከሸብረካ ይመፅእ ማለት እዩ ቤናይ ተልካ ብምስማዕ እቲ መኽፈቲ ናይ ሰይጣን ወይ ናይ ኣምላኽ ክንሰምዖ ከለና ኣእምሮና ማዕፆ ናይ ውሽጥና እዩ ስለዚ እንድሕር ደኣ ንከፊትናዮ ናብ ውሽጥና ይኣቱ ማለት እዩ ዳስ ዋዩ ኣብ ምሳሌ 4:23 ህይወት ካብኡ ኣትፍልፍል እሞኒ ልዕሊ ኩሉ እንታይ ግበሩ ንልብኹም ሓልውዋ ልዕሊ ኩሉ ንሓሳባትኩም ሓልውዎ ንልብኹም ሓልውዎ ምክንያቱ ሓሳባት ከም ፃልካ እዩ ፀላይ ተሳዒርካ ከም ደለኻ ሓሳባት ከም ፃልካ እቲ ጉዳይ ከም ደይሰልጥ ሓሳባት ከም ፃልካ እዩ ሓሚምካ ከም ደለኻ ዝኾነ ድስማዓካ ደሎ ብዮን ከምዚ ዓይነት ሕማም ኣለካ ከምዚ ድስማዓካ ደሎ ክብለካ እዩ ክዛረብ እዩ ንሱ ምክንያቱ ከፈፅሞ ክደሊ ከሎ ንስኻ ግን እንታይ ግበር ኢሉ ሕቋቑኹም ተዓጠቑ ብሓቂ ሓቂ ክንፈልጥ ኣለና ከመይ ጌርና ክንዕጠቕ እንድሕር ሓቂ ደይንፈልጦ ኮይና ቃል ኣምላኽ እንድሕር ብደንቢ ደይነንብብ ኮይና እቲ ሓቂ ብሬቨሌሽን እንድሕር ደይተረዳእና ሓቂ ክንዕጠቕ ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ሲምፕሊ ነቲ ሓሶት ንኣምኖ ማለት እዩ ነቲ ሓሶት ንቕበሎ ነቲ ናይ ሰይጣን ሓሶት ሲምፕሊ ንቕበሎ ምክንያቱ ሕጂ ኣይንመልሰሉን ኢና ደለና ክትኩስ ከሎስ ክትኩስ ክትክእል ኣለካ ሓቂ ደ እንድሕር ትኩስ ኣሎ ፀላእሲ ክጭምተካ እዩ ትኩስ ዘሎ ፀዋታ ኣይኮነ ድትኩስ ዘሎ ስኻ ከዓኒ ክትጭምቶ ክትክእል ኣለካ ሕጂ ክዛረብ ከሎ ናህና መተኮስ እንታይ
أفنا قال እግዚአብሔር بأفنا بومبار غيرنا نحنا خاني كنጨنقو ክንክእል ኣለና ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፍ ዝበልሕ ቃል ኣብ ኣፍና ኮይኑ ይድወፅእ እንድሕር ደኣ ደይ ንዛረብ ኣለና ድስማዓና ዘሎ ቶርቸር እንዳገበረና ሱቕ ንብል ኣለና ኮይና ፀላእ ግን ገና ይሰርሕ ይደሎ ክስታይ ይትገብሮ ደሎ ቢልድ እንዳገበረ ይድኸይድ ሓንቲ ተውተ መፅያ መመይሳ ቢልድ እንዳገበረ ይድኸይድ ፀላይ ስጋዓት ድደልዮ ነገር ድገብር ስለዚህ نحنا بحق تعطينا قال እግዚአብሔር ታይብለና ኣብ ሸሞንተ ምዕራፍ ሸሞንተ 32 ነታ ሓቂ ፍለጥዋ እታ ሓቂ ካ እንታይ ክትገብረኩም እያ ሓራ ከተውፃኩም እያ ነታ ሓቂ ፍለጥዋ እታ ሓቂ እንታይ ክትገብረኩም እያ ኢልና ሓራ ከተውፃኩም እያ ንቃል እግዚአብሔር ኣይንፈስሓሉ ንዛረቡ ኣሜን ሓራ ከተውፃና ኣሜን نتا حق اندحر فلتنا تا حق حرا توصلنا اندحر حق داي فلتنا خن انتي نخون بارنت ننبر ابناي شيطان غزات ننبر ابناي شيطان حساب ننبر شيطان دليو خا يغبر مالت ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ክነብር ኣብ ሓቂ ክንመላለስ ጎይታ ድቦሎስ በቃ ክንኣምኖ بحال أزاراربا ولا تفلتنا تقال حقها أبتحقها تطوكن بلالنا بتي نريو دلنا خنسن بدي بلنا بتي دسم معنا دولو خنسن بدي بلنا بتي عالم تبلو بتي نيوز دبحال خنسن بدي بلنا انتي دا نحنا good news gospel of Jesus Christ good news أبزي يدلو أب متحف قدسنا يدلو بوت راي نحنا نسمع له good news كفيتنا إنا نواتس أبدي قدلو good news يلان حجب دي قد definitely كفوت واماني ولا حنت صبع نجار يلان كم زيلو خمس خستة ميتو خم زيلو تبيلا خم زيلو مكينة تجات خم زيلا airplane ودي خم ترى خم زيلو نديدو خم ترى خم كم دا سمع خاني دحر قال أملاح نات كان نيوز ديت سمع خفيت كلها نجد تي فرحي يا أتو مالتي تحق أنت فليت ناجن أتقونا بلا እግዚአብሔር ይመስገን እዛ حلف الذكرون نيرنا حنت قال أملاح يمهر نيره أب حد بوت دحرنا حنت حفتي هندبت منفس قدس كتصل جميرو بوانقا دحر دايركت دغبرن ግን نتحفتي أرئين مالتي أجاننتي نابا كم زي شحن دمسل نجار دامب قبرو لها نابا كم زي لو تقرب نجار ريمو بسم يسوع تطوك بلوهم دلو نسون تحيزوا دلون كخيد كم دلو جسيس ومو خيدو دحرن تايلوا نتي عاد زاربان نبره فرحقي سلد فرحقي مخنياتو بخمس حمام سني محازوتا قال شعوتات جزيس بوزح حساب مويتو سلد فرحقي سلد فرحقي حجي اكسس رخيبو اذا حمام زناباخي دامبخ غوبرو مصيو إلوا مالتي እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ እዩ ክብል የደለ እንድሕር ሓቂ ደይ ፈለጥካ ነታ ሓሶት ነቲ ኣብ ኤራኻ ደሎ ትሪኦ ሰሚዕኻ ፈሪሕኻ ልክ ዓጋንን ትሽዑ ንዕኡ ይጥቀሙሉ እንድሕር ካር ኣክሲደንት ሎ ኢልካ እንድሕር ፈሪሕኻ ሕጂ ክትፈርሕ ይብልከን ኣንበሳ ክትከውን ኣለካ ማለት ብዝኾነ ጉዳይ ኣሜን ዳስ ውግ ዳስ ዋይ ብትሰምዑ እንታይ ግበሩ ተጠንቀቁ ድብለና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብታ ሓቂ ጠጠው ንበል እንታይ ድብል ሓቂ ተመንን ዕንቅርቤትን ኩሉ ሓይል ጸልማት ክትረግጹ እንታይ ይበኩም ስልጣን ይበኩም ዝጎድኣኩም ወላ ሓንቲ ነገር የለን ስለዚ ተሓቂ ተዓጠቁ ድብለና እዚ ብስተረፈ ሰሓዋቲ ሓቂ ዘበለ ሕሰቡ ተፈታው ብጣዕሚ ድፈቱ ቃል ተፈታው ዘበለ ሕሰቡ ጽቡቕ ዘበለ ሕሰቡ ንምንታይ ሓሳብ ሕጂ ሜን ኢሹ ኮይኑ ደሎ ዋዩ እግዚአብሔር ከም ዝሕሰቡ ድብለና ድሕር ምስ ክርስቶስ ተሲኢኹም ናይ ላዕሊ ደሎ ሕሰቡ ናይ ታሕቲ ደሎ ኣይኮነን ንምንታይ ድብለና ሓሳብ ንምንታይ ኣብ ሓሳብ ፎከስ ገይሩ ደሎ ተይልና ንምንታይ መስለና በቃ ኣብ ሓሳብ ኩሉ ነገር ኣብ ሓሳብ ይጅምር ኣብ ሓሳብ ይጅምር ጎይታ ሰይጣን ከመይ ገይሩ ከም ድሰርሕ ቃል እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ከም ድሰርሕ ዝነግረና ደሎ ስለዚ ክንዕጠቕ ከም ደለና
بحق خنعتق نحاسوت كندن كلون دحر كوينا بحق خنعتق لنا أبت حق دفلتنا خا دو كنبل أبت حق دفلتنا خاني دو كنبل علينا إزي تحقي كابز من قايبلنا سي determination يدلنا مالت إزي أتحقي أنا بتعنا مليئة زلخ بهيوت مليئة دلخ في شركة صبغيو أقدمك مكرا قالكي ما تقوله أقدمك كل جزية تزارب كم دلك أتنا يقول identity ناتك بحثيرو ناتك من النت فليتك كتزارب كم دلك أبتناتك من النت دو كل مسلسلات كاشعو وقالوا كهرمك خاليو كتهرمو تخاليها جن at the end of the day تتأكتب لك ندحر دو دي بالكا جن تراتي أخلها مالتي حنسا ندحر أماين تراتي أخاني أماين ندحر give up جيركا أماين ندحر دات هاريمكا next كال نجر نتصبيه نجر إلنا أماين دسبت تهاريمو سيد أنا أماين دخان دحر سعيروكا أماين دخان دحر أمينوكا that's it تهاريمكا أخا أتماين دخان تسعركا أبت فيزيكال عالم نجدنيو كجلت ردانا الله right نعملت ندحر حما أصلا معك الله باديها ندحر أمينوكا الله خمزي وخابز خوات سايك إلني أبقى بادي أوف ناي بادي بارت فيل غيرو له الكان دحر حاسبك ندحر منك الله ترجاجي مخاط حمام ندحر ما تسأله ندحر تقبل كايو that's it حجي بروسس يجمر مالك كم تقبل كان دي تقبل كان لب خايف فلتني أمور خايف فلتني تحسب ودلخا جن تنا أكشن كاري إنرجي كم تبري يكاتاتل كماليت نحن أين دين ريان بري يكاتاتل ماليت كم يفرح خام دلخا بإكزامبل بتاعنا هي بزخونا نجر ندحر فرحها كفرح زبلة كترحق كم دلك نمبر 1 معناته أكسس سيت عند ركب كتفرح خلخاي مجمرة نتفرح قتل قصول لك نتفرح قتل قصول ندحر كوين كها بحق نتحق ندحر دي فليت كأنا نتفرح وين قتل قصول أي تخليني خا እግዚአብሔር ይመስገን ግን ናይ ሰይጣን መንፈስ ናይ ፍርሕተ መንፈስ ተመጽዩኻ ብስም ኢየሱስ ክንሰጎ ንኽእል ኢና ስልጣን ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ግን ንዛረብ ስለዚ እንድሕር ሓቂ ዘይፈለጥና ሓርነት ክንወጀልና ይክእልን ነቲ ሓቂ ፍለጥዋ ነቲ ቃል ፍለጥዎ ሽዑ እንታይ ክገብረኩም እቲ ቃል እንታይ ከውፃኩም ሓርነት ከውፃኩም ቃል እግዚአብሔር ዝበልኩም ማኻኒ ቃል ኣምላኽ ሓቂ يوحنس 17 تايبل قالك حقيو بتحق قالك قدسو سو قال እግዚአብሔር حقيو እግዚአብሔር ይመስገን ክርስቶስ አባና ትብል እቲ حق ሕጂት ክርስቶስ አባና እዩ ክርስቶስ አባዩ ክሰጥም ኣይክእልኒ ክርስቶስ አባዩ ክወድቕ ኣይክእልኒ ክርስቶስ አባዩ كم زخون أيكلني كريستوس أباي كله ندابلنا ندحر نزارب علينا خوينا እግዚአብሔር ይመስገን እቲ حق نسيو ندحر كريستوس أوشتهم الله ندحر منفس أملاك أوشتهم الله نتسقاهم كي تعرف أنت جيروي بلنا نسقاهم منفس قدس ندحر أوشتهم الله نسقاهم تاجيروي بلنا هياو جيروي نسقاهم هياو جيروي أتوقع حاجي السجاي هياوي زلخ نبلالنا السجاي كم نايترا دي أمانسب سجا أيكونن هياوي سجاي السوي تغلس تغندي أبتعنا خان حراري مكا تغندي أفايننس حراري مكا خدنا براي تغلنا حكي ده دحرت عنا خات هاري مكاس أبزخن متسعين خل صراحة كيدا يتخل نجر the case is closed that's why እግዚአብሔር ዛርበና ደጊሙ ደጋጊሙ بسجانا نجزابير كنا خبره بتعنا خن مالالس كلنا جزابير بوزخبر سلزي سلاقي أبزنا مجرش زمن لتقامولو سلتات كله نحنا فليتنا دوك نبل نتحقق فليتنا دوك نبل علينا أمورنا بتحقق نمول لنا لبنا بحقق على كمال الله جزابير مسجان كمون فاينانسنا نمنت إذن كل تقول جزية تعزن because ندحر فاينانس كاتبو ديكونا خاني sickness ينرس
سيكنس انت كغفل يلكا تچنا اندحر لها نيكس انت كخون يلكا تحسب اندحر لها بكل ነገር سلام شالوم شالوم كونلنا እግዚአብሔር ስለዚ ደልዩ ድዛረበና እግዚአብሔር ይመስገን حج شالوم ተለና شالوم መሊሱ ክቅጽል እንድሕር شالوم ደለ شالوم كخونلنا እግዚአብሔር ድዛረብ እግዚአብሔር ይመስገን ክንፈርሕ ከም ደይብልና نيكس እንታይ ክኸውን ይኹን ብል ከም ደይብልና بفلطت እዩ ዝኾነ ነገር ከኣኒ بفلطت እዩ እዚኣ ኸ ክትሕዝዋ ድሕደ ይፈለጥና ክብል ፀኒሕ بفلطت እዩ ኣብ ምዕራፍ ሓደ ክንከይዲና ካልኣይ ጴጥሮስ ክነንብብ ኢና ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሓደ ቁጥር 2 ክነንብብ ኢና بفلطت ኣምላኽናን ጎይታና ኢየሱስን ኣባኻትኩም ጸጋን ሰላምን ይብዛሕ እቲ بفلطت ክብሩን ደግነቱን ዝጸውዓና ኣምላኻዊ ሓይሉ ንህይወትን ንፍርሓት እግዚአብሔርን ዝኸውን ኩሉ ካብ ዝህበና ብኡ እታ ክብርትን ዓባይን ተስፋ ዝረኸብና ኣብ ዓለም ብፍትወት ስጋ ካብ ዘሎ ጥፍኣት ወፂእኩም ተመቐልቲ እቲ ኣምላኻዊ ባህሪ ምእንቲ ክትኮኑ ይብለና ቁጥር 2 እንታይ ኣትብለና بفلطت ኣምላኽና ጎይታናን ኢየሱስ ኣባኻትኩም بفلطت ኣምላኽናን ጎይታናን ኢየሱስን ኣባኻትኩም ጸጋን ሰላምን ይብዛሕ እታ بفلطت ክትሕዝዋ ደልየ ኣለኹ ጸጋን ሰላምን بفلطت እቲ بفلطت ክብሩን ደግነቱን ቁጥር 3 ኸ ዝጸውዓና بفلطت ክብሩን ደግነቱን ዝጸውዓና ኣምላኻዊ ሓይሉ ንህይወትን ንፍርሓት እግዚአብሔርን ዝኸውን ኩሉ ካብ ዝህበና ትብለና እግዚአብሔር ይመስገን እንድሕር ዳደ ፈሊጥና እቲ ሰላም ኣብ ኩላትና ሕጂ ኣብዚኣ ዘለና ዋላ እቲ ሰላም ኣብ ውሽጥና ደሎ ናይ ኩላትና ሓደ ይኮነን እንድሕር ናይ ኩላትና ናይ ፍልጠት ቃል ኣምላኽ እንድሕር ሓደ ኮይኑ ሓደ ክመጽእ ይኽእል ግን ከምቲ ፍልጠት ዘለና ከምቲ ሪሌሽንሺፕ ምስ ኣምላኽ ዘለና ከምኡ እዩ ሰላም ዘለና the more ድፈለጥናዮ the more ሰላም ይበዝሓልና the more ንኣምላኽ ድፈለጥና the more ናብ ቃል ኣምላኽ ተጸጋዕና the more ሰላም ኤክስፒሪየንስ ንገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ብፍልጠት ኣምላኽናን ጎይታናን መድሓኒና ጎይታናን ኢየሱስን ኣባኻትኩም ጸጋን ሰላምን ይብዛሕ بفلطቱ ይብዛሕ ኣብ ኩሉ እንድሕር አንቢብና بفلطت ድብል እዩ እንድሕር ዳደ ፈሊጥና ግን ጸላኢ እቲ ፍሕስኡ የከናውኖ ማለት እዩ ደልዮ ነገር ይፍጽሞ ጎይታ ግን بفلطቱ ክንብርትዕ ንዑ ክንፈልጦ ዳስዋ ኤፌሶን 1 بفلطቱ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ክወሃበኩም ናብኣ ክንከይዲና ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ካብ 15 ክነንብብ ኢና ኣብዚኣ ፍልጠት ትብል ደላ ስለዚ ከዓ ኣነ እታ ብጎይታና ኢየሱስ ኣባኻትኩም ዘላ እምነት ንኩሎም ቅዱሳን ዘለኩም ፍቕርን ምስ ሰማዓኹ ብጸሎተይ እናዘከርኩኹም ከየብኮርኩ ስለኹም ኣመስግን ኣለኹ ኣምላኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ክብሪ ብፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ምእንቲ ክህበኩም እሞ بفلطቱ ትሕዙለይ ደልየ ዘሎ ሕጂ بفلطቱ ፍልጠት ሓቂ ክህልወና ኣለዎ بفلطቱ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን እቲ መንፈስ ምግላጽን መንፈስ ጥበብን ንምንታይ ንዑ ንኽንፈልጦ እዩ እሞ ዓይንቲ ልብኹናኹም በሪሁ ተስፋ ጽውዑ እንታይ ምዃኑ ሃብቲ ርስቲ ክብሩ ኣብ ቅዱሳን እንታይ ምዃኑ እንደገና እንታይ ይብላልያ ክትፈልጡ አንደርላይን ጽልይ ኣለኹ ምክንያቱ ድሕር ደይፈለጥና እንታይ ምዃኑ ድሕር ደይፈለጥና ኣባና ክግለጽ ስለ ዘይክእል እንደገና ኣምላኽ ንክርስቶስ ካብ ሙታታ ተንስዩ ኣብ የማኑ ኣብ ሰማያት ምስ ኣቐመጦ ኣብታ ትመጽእ እውን እምበር ኣብዚ ዓለም እዚኣ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሽመትን ስልጣንን ሓይልን ጉይትነትን ዝስመ ዘበለ ስምን ምስ ኣርኣሶ ነቲ ሕልፊ ዘለዎ ዓብዩ ሓይሊ ኣባና ንኣምን ዘሎና ከም ስልጣን ሓይሉ ኣብ ክርስቶስ ዝገበሮ ግብሪ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትፈልጥዎ እጽልየልኩም ኣለኹ
ما أنتي كتفلتوا أبزي أترايس سلسته كتفلتوا نعملك كتفلتوا نمبر 1 نتيز قبرالكم عن تلبونكم بريو تسفات وعاكم هاب ترستو خبرو أب قدسانو انتاي مخانو قال إيه تخطفلتو سالسي تخاني إتي نخرسوس كاموتا تنسيو أبي ما نابو زقمتو قبل علي حلقناتا سلطانات زقزقو منفس إتناي كرسوس منفس نعود ما كتفلتو أبخاتكم كم دولة وشتكم كم دولة حيال منفس كتفلتو نحدي فلتنا أزغلو ولا حنت خونا يكلين كنسرح عين خلينينا تجزابير دبلنا وكنجبر عين خلينينا فلتت انت يلو قال جزابير يناقف سلازي نتحكي فلتوا نستحق دما كتبر تعكم دحر دا مننتنا دين فلت كوينا أبيمان سفرة تقميتنا لنا بلن قبل الحلقناتاتن سلطاناتن اتهم دواقونا دلوسي اوريدي نحنا أبينا دلنا دحر الكمني يسوس كريستوس كاموت مساتن سو أبي أقميتو أبيمان أبو مسقمتو دحر انتي أبي كإكزالتد جيرو قبل على كله حلقناتاتن سلطاناتن حيلتاتن قويتناتاتن كب زبالة بتعميات جرمكا زي أخذ تحزو لي حزنا يعني خيد زي نحنا أبينا يسفرينا زلنا مستسأنا قبل علي تقرينيا تسمي عمالتي قبل علي أقمت أنا مسكويتا يسوس مستسأنا عنا سلاز قبرو مستسأنا قبل علينا تقميتنا حجز يوم حيلتات بوشينات تتعصم دلو تحتنا أم دلو مالتي لعليوم إنا نحنا زلنا imagine نويتش كرافت كنفرح كم ديبلنا نزغونا قداي نايسيت أن كنفرح كم ديبلنا تيفوقاتنا أبوت أخن حزو كنات حزو خم زلنا نناي فرح منفس ديو نناي موت منفس نناي حمام كله أبي هوتنا أبوت أخن حزو نخل كم زخنا أبي سفرانا يلنا له أب سماي سفرا أو مسؤ أقمت أنا مقامات رايدي كونه نسل على كلهم حلقناتن سلطاناتن نسخاتكم كابو تمليكم علىهم يلنا نحنا بمن تملينا لنا بخريستوس تملينا لنا اتن خريستوس كاموتات سيوس زديبو قبل علو كله بوزيشنات در اسو منفس نعانا خاني ارئيسناي بطعم يزغرمك ازي كردانا اغزابير دلدلو إذا نحن يترددنا أب تحتنا يتسأل قداي ندق اسماليتي سوق أدوليتو يرقصنا because ignorance هزبي سأن صلوت يتأفى يبلن هزبي سأن فلتت يتأفى هزبي سأن فلتت يتأفى نحن عندي فلتنا كل جزء تدفلتنا يا أخي حد جانا يدق على السلاي تقال مستزرع سوق يبلني تقال منقستي مستزرع كم زحج الزرع دلو قال سبا يكون نزقال أملاخي مستزرع تقال أوشتنا أوشت لبوم أتيو إذا بتعمل دقار مكاس أوشت مسأتوا تقال سيد أنجن كم عفت مسيلو ماتيو نتقال كوشتي تخب أبيلي يلقصو مالي that's why they سرح لوطي they رأي اندحريلنا بقوله كاب أباينا جميرو كاب اتن ناي كينغدم عينت ستايل لايف دي دحر زي له because اتي قال ويتردانا of course نزي تردهم يخاطو بابيلو دو صيد كاب لبهم تخيبو يوصو كاب لبهم يوصو عوشت اتي خلو خناسوس كما يجيرو ازي كاباسيتي دلو مخنياتو ايتردهم نيدو قال እግዚአብሔር ات قال ايتردهم نتوم زي تردهم معرف 13 ماتيوس اندحرينا ينقرنا نتوم زي تردهم انت يقبر وطلع 19 خبابي يوسدو تخيبو يوسدو ماني امت قبرك شعوب ببروباغندا ناي سيطان كتفرح تجمر اب زي بوتا خاتركب كتقورو دي قبعك تقبر قال املاخ نعاها سكندريو سالساي رابعيو نا እግዚአብሔር ነገር نعاها نورمال يقبرك it's okay everything is okay بتاعسان تزي كيدكا is okay قال أملاح تزين بيبكا is okay كل شيء عادي حتى بيب تدي تسأليها is okay أنت يالله that's what he does جقاس انت بالي إجن دوساك at the end of the day جن smooth خدل كادولو يدمسل smooth خيدولو يدمسل واو يخاطب okay everything is smooth يخيدولو كم يلو انت يلو باولوس I perceive غير اللخو
إذا قعزونا سني كبيد قعزو كم زخونة إساتهم جن إتي حلقة مئة جن نعو آمنون لمن دا آمينو نتبع المركب آمينو قعزوم يجمورو كل نجر سموث يدمسل كل نجر قال እግዚአብሔር እንታይ ብለና ከምቲ ደሓሰብዎ ከምኡ ከም ዝኾነሎም መሲልዎም ፀሓይ በቃ ኩሉ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ስሙዝ ይድብለካ 27 እንድሕራን ቢብና ግብረ ሐዋርያት 27 ከምኡ ይድብለካ ኩሉ ነገር ጽቡቕ በቃ ዋው እንታይ ጳውሎስ ሃተፍተፍ ድብል ነይሩ ብሉ ነይሮም ምክንያቱስ ኩሉ ጽቡቕ ይደሎ we are selling well everything is well ግን ጳውሎስ ሓቂ ኮይኑ ጸኒሑ ኣብ መጀመርያ ዝኾነ ነገር ካብ ኣምላኽ ቀልጢፉ ንሱ ህሩግ ኢሉ ይኣቱን መጀመርያ ጽቡቕ ገይሩ ይኽፈልየካ ዝደሊ ንኸጥቃዓካ ተኾይኑ ጽቡቕ ገይሩ ምስ ፈልየካ ሽዑ እንታይ ከም ትገብር he knows ስለዚ በቲ ንሪኦ ጽቡቕ ነገር ደሎ ኣብ ቅድመና ደይኮነስ ብቓል ኣምላኽ ንኹሉ ነገር ጃጅ እንዳገበርና ክንከይድ ከለና ንዕወት ንምንታይ እዩ እዚ ስብከት መፂ እንድሕርልና ጎይታ ኩሉ ምሰስለጥና ዶው ክንብል ከይንወድቕ መታን እዩ ዝዛረበና ደሎ ስለ ደሓልየልና እዩ ጎይታ ዝዛረበና እግዚኣብሔር ይመስገን ንዕኡ ሰሚዕና እንድሕር ከ ኣፕላይ ጌርናዮ ክጠቕመና እዩ ኣበይ ስፍራ ኢና ደለና ኣብ ሰማያዊ ስፍራ እዚኣ ይንረሳዕ ኣለኩም ኣለኹ ዝኾነ ዋላ ድሕር ደይሓስኩም እዚኣ ሒዝናያ ንኸይድ መዲቴትካ ንግበራ ኣብ ሰማያዊ ስፍራ ምስኡ ኣቐሚጡና እዩ ዘሎ እሞ ሕጅስ ተመንሲ ንርግቢት ክበልዓስ ኣይክእልን እዩ ኣብ ስልጣን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ከምቲ ኣነ ከምቲ ንሕና ሓደ ዝኾና ኣነ ድማ ኢሉ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ክብረይ ከርእዮምስ ኣብቲ ዘለኽዎ ክብረይ ክኾኑስ ደልየ ኣለኹ ትብል ቃል ኣንቢብኩም ኣለኹም ብጣዕሚ ትገርም ቃል እዛ ክብረይ ክርእዩስ ኣብቲ ደለኽዎ ክብሪ ክመፁ ከርእዮም እዩ ደልየ ክብረይ ኣብ ምዕራፍ 17 ዮሃንስ እያ ደላ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ኢልና ሕጂ እቲ ዳሕራይ ብምንጣቕ ንኸዶ ወይ ኣብ ሰማይ ንሪኦ ዶ ኣይኮነስኒ ስፍራ ዘዳለወልና ናይ ክብሪ ስፍራ ናይ ስልጣን ስፍራ ኣብዚ ምድሪ ከለና ክነስና ግን ኣብ ሰማያዊ ስፍራ ኣዳልዩ እንታይ ኣብዚ ምድሪ ከም ንገዝእ ክገብረና ማለት እዩ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃቦ ፖዚሽን እንታይ እዩ ዝብል ልዕሊ ኩሉ ስጋዕ ናይ ሞት መስቀል ምስ ሞተ ንዓና ኢሉ ሽዑ እንታይ ኢሉ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኣርኣሶ ኣብ ልዕሊ ዝስመ ዘበለ ስም ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስም ድማ ኣርኣሶ ፊልጵ ምዕራፍ 2 ኣርኣሶ እዩ ድብል ልዕሊ ኩሉ ስም ክብ ኣበሎ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ ኣርኣሶ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስም ዘበለ ኣርኣሶ ኣብቲ ፖዚሽን ተቐመጦ ማለት እዩ ሴም ቲንግ ንሕና ኣብቲ ፖዚሽን ምስኡ ኣብቲ ክብሩ ምስኡ ኣኽቢርዎ ደሎ ኣብቲ ፖዚሽን ብስሙ ሎሚ ብዙሕ ነገር ክንገብር ኣብ ሂወትና ከም ንኽእል ሎሚ ፖዚሽን ሂቡና ከም ደሎ ፖዚሽን ደይብሉ ወላ ሓደ ሰብ ከም ደየለ ግን እቲ ፖዚሽንና ደይ ንፈልጦ ተኾይንና ኣብ ፖዚሽንና ከም ደለና እዩ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ኩሉ ምስ ስለጥቃስ ደውበል ኣብቲ ፖዚሽን ከ ኢኻ ደለኻ ኣብቲ ዓወት ኢኻ ደለኻ ኣብቲ ክብሪ ኢኻ ዘለኻ እዩ ዝብለና እግዚኣብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሶ ነምበር 1 መንነትና ምፍላጥ ንክርስቶስ ምፍላጥ ኤፌሶን ከነንብባ ጸናሕና ማለት እዩ ንክርስቶስ ብፍልጠት መንፈስ ጥበብን ካልእቲ ተድልየና ፍልጠት ዓይንቲ ልቦናኹም በሪሁ ተስፋ ጽዋዓኹም እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥዎ አይደንቲቲ ናትና ማለት እዩ መንነትና ብክርስቶስ ክንፈልጦ ተገበረልና ክንፈልጥ ንሕና ምን ምዃንና ክንፈልጥ ደሰም ሳልሰይቲ ከዓ ትዘለና ማለት እዩ ብክርስቶስ ዝተዋህበና ነገር ንክርስቶስ ክንፈልጦ ንዕና ክንፈልጥ መንነትና እንደገና ከዓ ክርስቶስ ተገበረልና ኩሉ ዓወት ክንፈልጥ ማለት እዩ ሶ ማይንድ ሴት ናትና ቨሪ ኢምፖርታንት ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ትፈልጥ ኮይንካ ረጊእኻ ኢኻ ትነብር ኢለም ጽያ ኣለኹ ምስኣ ትኸይድ ካልኣይ ነገስት 6:17 ካልኣይ ነገስት 6:17 ከይድና ነንብባ ግን እንታይ እዩ ድብል
انت ذكروا عند حركوينكم إلسا ينقر ስለዝነበረ ነቲ ንጉስ ይነግረሉ ነይሩ እንታይ ክገብር ከም ደሎ ነቲ ናይ እስራኤል ንጉስ ይነግሮ ነይሩ ትጸላይኡ ንጉስ ደሎ እንታይ ከም ዝገብር ስለዚ መን እዩ ነዚ ንጉስ ምስ ንጉስ እዚ ካባና ዝኸይድ ዝነግሮ ድሕሱ ደሎስ መን እዩ ምስ በለ ወላ ሓደ ኤልሳ ድበሃል እዩ ኢሉ ምስ ነገሮ በቃ ከቢቦሞ ማለት እዩ ኣብ ኤልሳ መጨም ምስ ከበቦ what happened ኤልሳ ምንም ነገር ሰጋ አይበለን ንዝክራ እንድሕር ኮይና ምንም ነገር አይገደሶን ሰራዊት ጻልማት ሰራዊት ናይ በሐቅ ፊዚካል ሰራዊት ናይ ፊዚካል ባዕሲ ነይሩ ኢለኩምሽ መጺኡ ከቢቦም ከሎ ወላ ሓንቲ ነገር ዕጅብ አይበሎን ንምንታይ እንድሕር ኢልና ዝረአዮ ነገር ነይሩ እንታይ ልወነቲ ቆልዓ ኣይትፍራሕ ኢኻ ካብቲ ምስኦም ደሎስ ምሳና ዘለው ይበዝሑ ኢሉ ካብቲ ምስኦም ደሎስ ምሳና ዘለው ይበዝሑ ስለዚ እንታይ ትኾን ኣይትፍራሕ ኢኻ ኣጆኻ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣይትፍራሕ ኣጆኻ ምሳና ዘለው ይበዝሑ ስሙ ይባረክ ስለዚ ምሳና ደለው ይበዝሑ ርእይዎ ማለት ብመንፈስ እሱ ምስ ፈርሐ ግን ንጎይታ ታይሉ ጸልዩ ዓይኑ ከፈተሉ ሞኒ ክርኢ ኢሉ ዓይኑ ከፈተሉ ክርኢ ዓይኑ ምስ ከፈተሉ ምስ ረአየ እሱውን ሰላም ኮይኑ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ደለና ማለት በተሓሳስባና እንታይ ንርኢ ኣለና ሰይጣን ደረአየና ዲና ንርኢ ዘለና ወላ ኣምላኽ ዘርአየና ዲና ንርኢ ዘለና ኣጆኽ ድብለና ደሎ ዲና ንርኢ ዘለና ዓወቲ ደሎ ቅድመ ዝብል ኣጨቢጠኪ ድብል ዲና ንርኢ ዘለና ወላስ እቲ ብላ ድብሎ ደሎ ናይ ኣጋንንት ሰራራሕ ናይ ሰይጣን ስራሕ ኢና ንርኢ ናይ ጎይታ ስራሕ ኢና ንርኢ ተወዲኡ ድብል ተፈጽሙ ለተፈጸመ ነገር የለን ሃሌሉያ mengrado celebro mahatura kandala basia jelber mendoro bobradina mashendelego barkada laba baragandolo bo santra digana majelebro bahatia segro tono mandelebo bahadil alba jender mazgala batuna makrede gelebo sila borahadil alba jendelebos mashandara duni gala mahadil albaragando setere Hallelujah. Thank you, Jesus. Wakadu. Masondaranduli bahayara mondolo bobai galamontar. Jelber mendoro babai agranto celebra hadil albargende. Mazelebo sontoro dina majele mahatura. Le grandura dilabo setege. Basgola mantor hadil albashedege lemosa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Naibarakatna amlach. Hallelujah. Hallelujah. You are the God of our blessings. Hallelujah. There is a blessing. Our going out, our coming in. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. Thank you, Lord. There is a blessing in our lives. The blessing. When we go out, we are blessed. When we come in, we are blessed. In the field, we are blessed. In our works, we are blessed. In our house, we are blessed. Hallelujah. When we eat, we are blessed. When we sleep, we are blessed. Hallelujah. We are so blessed. The blessing of the Lord is upon us. The blessing of the Lord is inside us. Hallelujah. The blessing of the Lord is surrounding us. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. You bless your people. And I bless them, Lord. Hallelujah. Their mind is blessed. Their mind is blessed. Their mind is blessed. Rokabasha dagalamasia. Their mind is so blessed. Hallelujah. So blessed. Respond to the Lord. Say, I'm so blessed. I'm so blessed. I'm so blessed. It cannot reverse. I'm so blessed. I'm so blessed. Repeat it. I'm so blessed. Have a mindset of blessings only. Have the mindset of blessings. Hallelujah. Thank you, Lord. They are so blessed. Their ways blessed. Their spirit, soul, body blessed. Hallelujah. Their finance blessed. Hallelujah. Their relationships blessed.
Hallelujah. Rekabadina mashelebosia. When they are going in the plane, they are blessed. Where they are driving in the car, they are blessed. Hallelujah. When they are walking on the street, they are blessed. Hallelujah. It cannot be reversed in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. They are blessed. We are blessed. We are blessed. Hallelujah. Reba Shanta Raduga. Masendere de Lebosia Riba Bayana. Le Condorodina Mahjele Probahata Lamandia. Blessed. Blessed. You are so blessed. Orokaba dila hadin arbat hagorabo shender mendo robo bradiga la masia riba bahaya le grando sende le rebosa tradigana mas. Hallelujah. They are journeying life blessed. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Be excited that you are blessed. Hallelujah. Be excited. Respond to the Holy Spirit. I am blessed. Don't say, if I am blessed this, if I am blessed, I am blessed. I am blessed in health. Blessed, there is nothing is going to fail in my body. My organs are working perfectly, robust. I don't have any doubt because I'm so blessed. My body is so blessed. My mind is so blessed. I have a new ideas God is giving me and I receive them. Hallelujah. Thank you, Jesus. When I receive the new ideas, I will do them. Hallelujah. I will practice them. Roko bahashida galamandia. Lebron taraduna jele mosonto rodigana masia. We are not going to settle for less. Never. We're never going to settle for less. Hallelujah. Thank you, Jesus. God has the best for us. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Right now we transform our mind by the word of God. Don't be conformed, but be transformed. Be transformed by the word of God. Hallelujah. Hallelujah. God has no language. The language of God is a blessing, okay? A blessing, blessing, blessing. Hallelujah. The Lord, right now, your mind He is blessing your mind. As you accept the blessing of the Lord right now. Hallelujah. If anything doesn't go with the blessing, you're going to say, wait a minute, hold on. I'm blessed. I cannot have this. I'm so blessed. This evil will never come near you. This evil never come near you. This evil never come. This evil will never come. Don't be afraid at all. This evil, any kind of evil will never come into your life. Because you are so blessed when you go out, when you come in. You are so blessed. Hallelujah. Have the mindset of blessing. I'm so blessed I cannot lack. I'm so blessed because the Lord is my shepherd. I shall not want. I shall not lack. I shall not lack health. I shall not lack wealth. I shall not lack a new idea. I shall not lack. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. This word is keep coming. You are so blessed. Repo shandara kuroba hayala mandoro bobradia sele groma antol barandi la keshe dele rahdul ila bosantar raduni gajele bosata. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for divine protection. Hallelujah. Thank you, Jesus. Rokabada labajele probasia. Thank you, Jesus.